te baretang hego te gosa choko boro unboxing khari tunu kita narwan nikre sina chonge bethinge chung tab jina yeah bething shipping be jangan lukur ju फ्रेंड्स आपनालोके इटु बस्तु खाइ पाइसिना ना इटु की बुली कय इटु किन्तु बहुत तीता হয় इटु माছৰ লগত পিটিকা কৰি খাব পাৰি আৰু এনে নাখাম দি খাব পাৰি আৰু এনে কিবা গুটিটো ওলাই কিনে ইটু ভাজিও খাব পাৰে ইটু চাওকচোন আপোনালোকে এইবিলাক খাইনে নাখাই মোক কমেন্ট কৰি ক'বচোন কি বুলি কয় ইটু बहुत तीता হয় ইটু কাকাইনি हेलो बराय बारेटां एगो कालार चिचों बेखरे कमेंट करचों खाना सिमा चांगे चोको नुकजना फ्रेंड्स एटू साकसुन आज एटू केनेकुवा हबो एटू आमार घररे राइस बियारर एटू रहिमत और एटू मैं टेस्ट करि चाम आपनालोके कमेंट करिब एटू मीठा हबो ना तीता हबो सब काय कमेंट खारि टेपचों गै खानो ना सिमो आं टेस्ट खाइ जिदान आरो कमेंट खारि आं आनिकरे टेप मजा इनके वीडियो जुदि नारं थिनारामा आई चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर और मेला वीडियो रखनो थिंके और इटु हल पटलर आंजा फार्स्टर पर आपनालोকক देखुवा নহল জাস্ট इटु शो करलो आपनालोके घरत इटु बनाय ना नबनाय एनेका करि साबोसुन पिसलैके फ्रेंड्स इटु अलमोस्ट হৈ গল আৰু অলপহে বাকি আছে आपनालोके एनेका खायना नाखाय घरत साबोसुन नुकी एरकम पटलनि झोल साना साचा आनके कमेंट खारि टेपचों बारे टाक बिजाम सब्जिटु হৈ গল पटलर आंजा मिबे मुनियानि जो त्यो खाली जागासान बाकी पूरा रेडी त्यो ना नाय माखान नाय पटलान माखान नाय निखारि साना लायनो नुकजना पूरा एकदम फैंटास्टिक खावा itu purai gue itu ini kan lari ठीक चलेगा नॉर्मल एकदम पूरा जाके ना कोला पूरी जाए itu alaman flame tu komai dia बार कमे रखिए नाले एकदम खामी मते आग रहा चाहिए চবেটিটা তো ভাজি হৈ গল এতিয়া খাব লগা হৈ গৈছে ৰেডি सबलेका ड्राई फ्राई मुनि रिंग जुतिबे
আমি ড্রাইভার খাকাই সানা হাতমনি আং ড্রাইভার এসে খারজো তেও চিনাজों সাই মতে বেঞ্চি খা নারং সানা সানাতে কমেন্ট দে লিখি রাখতো আনিকে ফ্রেন্ডস আজি যদি ভিডিওটো চাই কিনে আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করিব বারা एग्जाम तेरी যদি নারং গে ভিডিও চি মতে নিমতটা এবং আনিকে নারং কমেন্ট খার শেয়ার খার আর সাবস্ক্রাইব বিরাট দরকার কে বর্তমান নারিঙি সাবস্ক্রাইব খারুসে आं बारा आगुरिया दङ आरो नेमके भिडिअ बानारो तुनो दङ राभातांगिनि तिबां साबस्क्राइब खार इगेन टिपि सब केनां नेम रासुं खाखिदो